सर्वनाम, जय जय सर्वनाम, जय जय सर्वनाम। मान्यवर विश्व भाई और भौणी मान हार्दिक अभिनंदन एवं सादर निमंत्रण। विश्वधाम भुवनेश्वर विश्व जोड़ आंदोलन, सत्यर आंदोलन यहाँ विगत दिन 19 जानुआरी आरंभ होइछि। समस्त मानव समाज पाखरे उपस्थापन करुछि आशा विश्वास। यहाँ संकीर्णता भेदभाव बोली मानव समाज एकक सत्य को प्रतिनिधित्व करा जाउछि, ताहा होछि सर्पनाम। एही सर्पनाम समस्त संप्रदायर एकक सत्व तत्व, से राम से कृष्ण से यीशु से अल्लाह से नानक से सर्वविध ज्ञान आकर्षणकारी ठाकुर जगन्नाथ जगतर नाथ सर्वनाम। बंधुगण यही सर्वनाम चेतना मानव समाज एक अलौकिक शक्ति। आपण मान भितरे हृदबोधेले आपण निश्चित भाव निजको कृतार्थ मानिबे। बंधुगण आज मानव समाज रे एक चेतना गुण जहा मानव समाज पई केवल नुहे समस्त विश्वर जेते जीव समस्त भितर से एक चेतन गुण थाए। सही चेतन गुण होची सर्वनामंकर चेतनर अलौकिक शक्ति। तेणु यही चेतन एक स्वभाव आउ ताहा हेउची अलौकिक स्वभाव। यही स्वभाव भगवान प्रदत्त स्वभाव। यही चेतन ज्ञान निर्दिष्ट समय रे विकसित हुए समस्त जीव भितरे विशेष भाव मानव भितरे यह अति सहजरे एवं शीघ्र विकसित हो पारे बोली आज मानव समाज बाकबाणी पाई एवं मानव जाति को दुर्लभ प्राणी बोली से कहुई। एवं यही चेतन गुण भावी चिंती मानव समाज विचार करी कार्य करे बोली ताकू विवेकवान प्राणी कही। एवं मानव समाज रे संस्कारित पथ को से आध्यात्मिकता भितरे गति करुछि बोली मानव समाज को दुर्लभ प्राणी कहा जाउछि। बंधुगण चेतन गुण एक अलौकिक गुण यहाँ समस्त जीव भितर अच्छी। यह एक समन्वयर गुण। यही समन्वयर गुण आज मानव समाज रे मरी मरी जाउछि, किंतु अन्य जीव भितरे ए चेतन गुण स्वाभाविक भाव में अच्छी। तेणु आज मानव समाज भितरे ही चेतन गुण नाही बोली मानव समाज असंस्कारित पथरे गति करुछि। एवं से एक निर्दिष्ट जो कार्यक्रम करुछि ताकू अणदेखा करुछि,
ଅସଂସ୍କାରିତ ପଥରେ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ସହି ଯାଉଛି। ମାନବ ଏହି ଚେତନ ଗୁଣକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କାରଣ ମାନବ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ହିଂସ୍ର ହେବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ, ହାଣକାଟ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଦୈରାତ୍ମ୍ୟ, ଏହା ଚେତନ ଗୁଣର ଏକ ଅସହାୟ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଏହି ଚେତନ ଗୁଣକୁ ମାନବ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସର୍ବନାମ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱଧାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏହି ଅଲୌକିକ ଚେତନ ଗୁଣକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟର ଗୁଣ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜର ଏକକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିଦୂତ ମାନବ ପ୍ରେମ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଧର୍ମ ଏବଂ ମାନବ ପ୍ରେମ ପ୍ରଚାର କରି ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗ ଧରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସର୍ବନାମ ଚେତନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମହାଯାତ୍ରା, ଧର୍ମ ମହାଯାତ୍ରା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଖର କଥା। ମୋର ଆତ୍ମଜ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସେହି ଚେତନା ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସର୍ବନାମ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତାହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିଦୂତ ମାନବ ପ୍ରେମ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନବ ସମାଜ କହିଲେ ମାନବକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ। ଆଜିର ମାନବ ବହୁତ ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସ୍ଥିର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ସମାଜର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କଠୋରତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଛାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକ ପାଇଁ 10 ଜଣଙ୍କର ସମେତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଶାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ଯାଉଛନ୍ତି। ସହିବା କ'ଣ ଏକ ଭଲ ଗୁଣ କି? ମଣିଷକୁ କ'ଣ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? ଯଦି ସେହି ସହିବା ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାହା ସର୍ବଦା ବର୍ଜନୀୟ। ସହିବା ଗୁଣ ଏକ ଚେତନ ଗୁଣ ବା ସମଦର୍ଶୀ ଗୁଣ। ଚେତନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେଲେ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ଅଙ୍କୁଶ ଆସେ ବା ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସହି ନପାରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟର ଗୁଣ। ଏହି ସମନ୍ୱୟର ଗୁଣ ସମାଜରେ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେତନ ଭାବକୁ ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରି ମଣିଷର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିବେଶରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ତୁଳନା କଲେ କେତେ ପରିମାଣରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ତାହା ସମୀକ୍ଷକମାନେ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତି। ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଚାର କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜକୁ ଓ ସେବର ସମାଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ସତ୍ୟ ସମାଜରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛି। ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚତୁର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସ୍ର ହେବାକୁ ମଣୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭୂଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଚେତନ ଭାବନା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ।
अर्थ कार्यकारी करूनाही मानव समाज को चतुरता ज्ञान करूनाहांती चेतन ज्ञान को बा चतुरता मुष्टिमेय लोकों मध्य सीमित रही जाउची। आज विश्व शांतिदूत मानव प्रेम रथ को नहीं मनुष्य भितरे बा मानव समाज रे थियोरिकल प्रैक्टिकल करने को बाहरी पड़ीछु। आज पूर्वज आध्यात्मिक गुरु माने विभू शास्त्र को अत्यंत सावधानता सहित लिपिबद्ध करछन्ते किंतु जो माने कर्म क्षेत्र रे नियोजित सेमानकर दृष्टि समाज ऊपर किछि ही नाही। परिवार साही पड़िशा समाज असंस्कारित पथरे गति करुछि। यह ही समाजर चित्रपट। थियोरी को मानव पूजा करुछि सत किंतु कर्तव्य ज्ञान सृष्टि होई पारुनाही। पार्थिव दुनिया रे बा माया जगत रे मानव अत्यधिक फसी जाइछि कारण मानव भितरे परस्पर को विश्वास भाजन हो नाहंती। दरदी भाव स्नेह भरा आवेग सत्य न्याय प्रेम ये सब आत्मिकता भाव मनुष्य समाज रु मरी मरी जाउछि। फल मनुष्य पशु स्तर को ओह्लाउछि तेणु से निजर आत्मिकता भूली भूली जाउछि। बंधुगण केवल आध्यात्मिकता बड़े समाज को बदलैवा को पड़िबो। आध्यात्मिक गुरु बा ब्राह्मण मस्तिष्कधारी मनुष्य समाज रे आवश्यक होई पड़िछे। आध्यात्मिक गुरु विश्व को संपूर्ण सुधार आनी परिबे। आध्यात्मिक बड़े प्रतिटी जीवन को विभ्रांतिकर परिवेश मुक्त करने को बाहरी पड़ा उचित। आध्यात्मिक बाद विश्व रे एक सत्य अटे। यही आध्यात्मिकता को आध्यात्मिकता सत्य न्याय धर्म प्रेम श्रद्धा शांति आनंद और चेतना ज्ञान सृष्टि आउ यह पूर्ण मात्रा रे रोपित अटे। विश्व रे जेते शक्ति ज्ञान धन जश ऐश्वर्य एवं त्याग ताहा यही आध्यात्मिकता भितर निहित अछि। अर्थात विश्व ब्रह्मांड ही आध्यात्मिकता रे परिपूर्ण। यही आध्यात्मिकता बाट देई निज ठारो विश्व ब्रह्मांड और भगवानकर दर्शन उपलब्ध करी हुए आउ आत्मा सही डारे आत्म संतोष लाभ करे। बंधुगण से आज मानव समाज को थियोरिकल प्रैक्टिकल को आनिबा पई एही विश्व शांतिदूत मानव प्रेम रथ को विश्व बड़दांड रे आमे स्वामी स्त्री दुई जन राज रास्ता रे चलीछु एवं विश्व धर्म महायात्रा रे शामिल हेचु। एही विश्व धर्म महायात्रा रे जणे जणे जोग दियंतु आउ विश्व धर्म ज्ञान यज्ञ रे जणे जणे जोग दियंतु। विश्व धर्म नाम यज्ञ रे जणे जणे जोग दियंतु। एही भाव आपण मान को पाखरे प्रस्ताव करूची। यदि त्रुटि थाए आपण माने क्षमा सहित निश्चित भाव में मो सहित जोगाजोग करिवे एवं आगु को समाज को सुधार करिवा पई रास्ता बाहर करिवा। यह ही होची आध्यात्मिक ज्ञानर सर्वनाम चेतनार अलौकिक शक्ति। आपण जो माने आगु सुनुछन्ते शेयर करंतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं ए विश्व मानव समाज को उद्धार करंतु। जय सर्वनाम जय सर्वनाम जय जय सर्वनाम जय जय सर्वनाम। नमस्कार।